Oh guys. Saan tayo punta, Sai? Hindi ko alam. Bye-bye. Kami Tess. Ay, sa vlog ma. Follow to vlog. Ba? Ay, puno na ako sa... Ay, Plastic yan. plastic ba yan? Oh, yes. Hindi ko alam eh. Basta pang paano ko siya. Hado mo ang bango, sayang yung bango. We're going to Cafe Layan. Ayun si mama ko. Wow, the birthday girl. And baby Dwayne. Wow. I think mabubusog ako ngayon. In dreams. Mukhang maraming food trip mamaya. Picnic. Hello ka muna sa vlog ni Mami Tess. Hello. Hi. Where's my phone? Mama, Itaas mo yung blouse. ayaw mo kay Mama, Weng? Ayaw mo, Mama. Itaas mo yung konti. Miss Tanto. Baby Dwayne. Baby Dwayne. Baby Dwayne. Ay, si Fernanda pala. Ay, siya. Saan ka ba, boy? Dito na lang. Oo, sila Fernanda sila. Ano kasi? Kira tayo dito. Okay, alis na tayo. Mga electric fan ba yun? Sino Kami mo nga. sa bahala nun man? Meron kasi siya switch. Ayaw pa rin to. Saan ba to? Di, nagkala na si mama, tinanggal mo yung saksakan. Dirty yan, dirty no. Tinanggal mo daw yung saksakan ng mga electric fan. Raylin. Binabanan niya daw yung buong switch, ma. Ha? Tuwa-tuwa oh. Tsaka malapit lang tayo. Yung buong switch, binabana. Para ano, wala naman hindi. Alright, baby Dwayne. Uli lang si John Tess. Ano, baby Dwayne? Alright, baby Dwayne. Nagala na naman si baby Dwayne. Alright. Naway ka, naway. Ito pa isa. Naway. Alright. Naiwan? Ano pala kaya bumaba? Naiwan nyo? Ay, helmet. Tama naman na lang yung helmet. Yes. Ay, basta ito. Yes. Sabaw. Ay, okay. Roasted siopaw. Beef. Chicken, asado, pork cheese, chicken cheese, walang beef. 18 pieces pala eh, no? 95 pag 18 pieces? Bag? Ano pag bag? Oh, may box pala yun. Thank you. Plug in pa. Toasted siopaw. Makain kami, guys. Masarap. Grab. Mainit. How about you, Sai? Sarap. Sarap. Tapos kapag The birthday girl. cellphone yung gamit. Yummy. Ay, di. Yan siya. Wala ka da. Oh. Dito kami sa Angono.
Solid. Ganda. Mami, aso dyan oh. Tara dito. Ang malulala na. Mama nakababa. Ning, suotin mo yan pag yan nahulog mo. Ayaw niya. Mami. Dati na sweet. Sipon na kayo. Ano yan? Very good naman si baby twin yan ah. Ang sa loob yan. Si Dwayne na. Happy birthday! Birthday, Papa, Mama. Hello, Missy. Hello. Pati mo na si mami mo. Happy birthday. Birthday, Mommy. So we love you. Nagkagawa Raylene. Vlog ka, Missy. Ah. Dito sa ilalim anak. Happy birthday, Tita Den. Happy birthday, Den. Happy birthday, Tita Belen. Mami. Happy birthday, Mommy Den. Say. Happy birthday sa... Ma, happy birthday, ma. Lahat na lang ito. Ako may kinukuha sa alakapin eh. Happy birthday. Happy birthday. Kakantahan niyo na. Happy birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday, Tom. Happy birthday. Sarap ng mga food. May pansit, chicken. Basura. Papa! Tadal pa ba basura? Wala kang basura dito. May macaroni. At may Oreo. Chill. Ayun. Hey. Raylene. Hey, Raylene. Really? So kanina kapag Boy! Yaw pansit to. Kain na kayo. Ay, baby twin, no? nakikita ulit. Ay, wait. Kailangan nang mapopost ni Ate Yesh. Kasi masyado na daw tayo video. What the photo is this? Be careful. 1, 2, 3. What the food do we place for chocolate? Maybe you want chicken? Isang Oreo lang.
Sarap? Apo, sarap po. Ako. Ako na. Gusto mo rin, Oreo? Baka mo siya siya. O, sige, dalawa na po, te. Ah. 85 isa, 170. Yes. Nice. Nagustuhan ni Raylin eh. Bidyan mo kami. Ay, pangit tuloy ng video. Sorry, guys. May paalis na. Ay, okay na. Sarap ng Oreo eh. Happy birthday, Tita Den. And Mami Den. Ayaw na. Isa na lang oh. Kukunin ko na ba to? Dapat mo na. Kunin ko, nahiya ko eh. Casey. Casey. Ako na open na. There. Tumawit lang ako yan. Ring! Casey, ring! Papa! Gutom na yung pagmata mo. Ito. Mama ako din, ma. Mama ako din. Anong gusto mo? Can't eat. But Tastes yes, good? I cannot to Sama do. na ba eh, no? Ah! Diyan ka lang, Tita Den, birthday girl. Sayang, bagal din naman. Late ka na ba dyan, Yesha? Ha? Mamaya yan. Paano pag-aatras yung nasa harapan na? Views. Roti. Uwian na! Bye. Bye-bye! Bye. Mami, uwian na! Asa ma? Mapi ka, daw ma. Uwian na, bye-bye!